Can everybody check your WhatsApp? I've sent the syllabus. If you can see the syllabus on the WhatsApp, write okay. Yes, sir, we can see, sir. That's very good. So as you can see, I'll be teaching you industrial management that has 3 credits. It should be 3 hours per week, but it's fine. I have this much time. I've been given 1 class per week with you, and then another class with the EEB. So the first chapter will be overview of business. Second will be management process. Third will be organizational management. Fourth will be human resource management. Fifth is financial management. Sixth is material management. Seventh is safety engineering. These are the things we will study. But as you can see, we have less number of class. I've been assigned less number of class. So what I will be doing is I will be strictly providing point-wise notes, or I will be teaching only selective paths so that you don't have to work so hard. তোমাদের উপরে যাতে লোড না চলে আসে, আমি just point wise I will create the notes for you, but I expect something in return too. তোমাদের আমি কাজ কমাচ্ছি, so you should give me back something. That something is regularly attend, because you have 10 marks for attendance. Another important point is you have weekly assignment. Whatever আমি assignment generally আমি weekend day provide করে দেব. I may provide it earlier, but I will expect the assignment to be submitted by the next week. কবে submit করতে হবে? Everything will be written in the question paper. So I expect everyone to provide me assignment back. If anyone don't submit the assignment, then it will be treated as absent or 0. পরে তোমরা কিন্তু বলো না যে কেন মার্কস কাটা পড়লো. There is 20 marks on assignment and around 10 marks on attendance. Let's see the rules. Okay, here you have 10 marks on assignment and quiz, 20 marks on mid-semester exam. So total 30 marks is on regularity. So তোমরা যদি assignment timely জমা না করো, you will be losing marks. So every week আমি তোমাদের assignment জমা করে দেবো, and all these 30 marks, not all these 30 marks, the 10 marks will be evaluated. After completion of half of the syllabus, I'll be taking a test that will give you 20 marks. You should appear for the test, and there will be an end semester exam after everything is completed. That will carry 70 marks. So don't be absent. প্রত্যেকটা জিনিস টাইমলি জমা করো, and always go through the notes. Then you will be able to answer the questions. So let's get back to our first subject. First chapter is overview of business, where you will be studying about type of business, service, which are categorized as services, manufacturing, trade. Second is industrial sector, where you will be introduced to different sectors of the industry. তোমরা কোথায় চাকরি করবে না করবে, now you can categorize কি তুমি on the basis of your engineering degrees where you people are eligible to apply. There are several sectors, but we will specifically select this few: in energy, engineering industry, process industry, textile industry, chemical, and agro. Agro is basically agriculture. Then the third thing যেটা এখন খুব পপুলারিটি গেইন করছে, that is globalization. আগে আমরা ট্রেড করতাম locally. You know that whatever the farmers cultivate, they sell it to the local market. That was the usual way of business before, but right now the process have changed. There is globalization. That means there is a import and export. That is also a good way or a good business. তোমাদের মধ্যে
কেউ যদি ব্যবসায় যেতে চাও, they can start exporting or start importing foreign products. That is a good way of doing business. So globalization এর আন্ডারে আমরা পড়বো what is globalization, how has globalization affected India. Oh, keep in mind that everything will be studied according to the Indian perspective, because every country have their own way of doing business, own law, own processes. But in India, in this subject, since we are Indians and we are studying in this country, and we are not studying specifically a global business perspective because we are not MBAs, so we will strictly stick to Indian norms. So when we are studying globalization, we will read its advantage and disadvantage with respect to Indian laws. And the last and most important property, যদি কেউ কোনদিন কিছু ইনভেন্ট করো, something new, you will need this, that is the intellectual property rights. এখানে in this IPR or intellectual property rights, we will discuss about what is IP, how it improves a country's condition, or what it solves, why we should call it intellectual property. And property সবার কাছেই আছে, অনেকে বাড়ি ঘর ধরে আছে, অনেকে বাইক আছে, অনেকে ইভেন পেন পেন্সিল হোল্ড করে, those are all properties. So what is the difference between a normal property and an intellectual property, and how you can claim an intellectual property to be yours, এই সব জিনিসগুলো আমরা ডিসকাস করব. So let's come back to the topic. এটা তো গেল ওভারভিউ. Now I will share my PowerPoint. আমার PowerPointটাকে আমি ব্ল্যাকবোর্ড হিসাবে ইউজ করব because I like this one. It is much easier to write on this PowerPoint. Before I start, I will ask you, কারা কারা আমার প্রেজেন্টেশন দেখতে পাচ্ছ? মানে can see my PowerPoint screen, যার উপরে আমি লিখছি overview of business. এটা কতজন দেখতে পেলে? Sir, I can see, sir. You can see. বাকিদের কি খবর? আচ্ছা, সবাইকে আমি বলে রাখি, don't be tensed, be free, be casual. Anytime তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আসছে, you can ask me. You can even ask me on sir. WhatsApp. Okay, great. এই তো আরেকজন Yeah, কথা okay. বললাম। তোমার নাম কি? Sir, who me? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাম কি? My name is Nikita. Oh great, welcome Nikita. আমার নাম অর্ণব। and Yes. সবাই নাম বলো তো একটু শুনি। তোমার তো নিকিতা হলো, আমানেরটা আমি দেখতে পাচ্ছি ইজার আশরাফ, এর কথা আমি এখনো শুনতে পাইনি। আর রোল নাম্বার 49, তার কথা আমি শুনতে পাইনি। Maybe sir, ওদের প্রবলেম হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন। সেটা হতে পারে। তাহলে কেউ একজন তোমরাই আমাকে বলে দাও ওরা কারা। 49টা কে? Sir, I don't know, sir, who is 14. আরে তোমাদের বন্ধু তোমরা জানো না, এরকম বললে চলে? সব তো তোমাদের বন্ধু। Sir, I know Yahar Asraf, sir. He lives in Bihar, sir. Oh, he is currently in Bihar or এখন এখানেই থাকে? মানে পড়াশোনা এখান থেকে করে না? He is in Bihar right now. Sir, he is on Bihar right now, sir. Oh, how is he able to pursue his studies from here? মানে ও কি এখানে হোস্টেলে ছিল? Yes, no, sir. Hostel, no, sir. Mess. Oh, মেসে ছিল। Yes, good, sir. good, good. So what about the campusing condition? তোমাদের কারা কারা চাকরি পেয়ে গেলে? Sir, I did not try, sir, in campusing, sir. I You did are going BTech, for sir. oh great, very good. আর বাকিদের কি খবর? Sir, I think so, sir. স্যার আমি Everybody have chance, sir. নিকিতা কিছু একটা বললো। স্যার হ্যাঁ ক্যাম্পাসিং এ ট্রাই করে নিয়ে একবার ট্রাই করেছিলাম, দেন লিস্টে নাম এসেছিল বাট ওটাকে করে বিকজ ওটা মুম্বাইতে, আর এখন মেয়ে হয়ে ওই মুম্বাই যাওয়াটা আমার জন্য সেফ ছিল না, সেই জন্য সেটাতে কোনো করিনি। এখন বিটেকের সম্ভাবনা আছে।
বিটেকের সম্ভাবনা মানে গ্যারান্টি দাও, বিটেকে হয়ে যাবে, ডোন্ট বি হ্যাঁ ওয়ারিড। স্যার, ওটাই আমি এখন সিলেটের জন্য ট্রাই করছি, যদি হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, মানে সরকারিতে আর কি। ভেরি ভেরি গুড। তোমরা দেখো, ডোন্ট জাস্ট লিমিট ইয়োরসেলফ টু সরকারি, লিমিট ইয়োরসেলফ অনলি টু গুড কলেজেস, ইয়া যাতে ভালো করে তোমাদের পড়াশোনাটা হয়, টিচার তোমাদের ভালো কেয়ার নিতে পারে, এন্ড ফাইনালি আফটার বিটেক অর কেউ যদি আরো ফার্দার স্টাডিজ পারসু করো, তোমরা যেন অলওয়েজ প্রিপেয়ার্ড থাকো, হ্যাঁ বাট অলওয়েজ কিপ স্টাডিং এন্ড ডেভেলপিং ইউর স্কিলস, এটা আমি আগে বলে দিচ্ছি, ইভেন ইফ ইউ ওয়ার্ক। খুব ভালো লাগলো তোমরা কথা বলছো অ্যাটলিস্ট। স্যার, আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। এটা তো বলতে হয়, আমি বুঝতে পারছি, খুব একটা ভালো লাগেনি। ভালো লাগলো তাই বললাম, না হলে বলতাম না। হ্যাঁ, কি করে বলবো বলো, আমি যদি পরে তোমাদের ভয় দেখাই এই আমার কথা খারাপ না, লাগলো, না না, আমার ভয় লাগে না। তাই সত্যি? আচ্ছা, তাহলে লেটস স্টার্ট। আমার প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। এটাই কিন্তু এখন থেকে আমার ব্ল্যাক বোর্ড, আর বেসিক্যালি হোয়াইট বোর্ড। আমার কাছে কিন্তু বোর্ড নেই। ওটাতেই হবে, ওকে, দেখা যাচ্ছে। এটাতেই বাস। আর আমি কিন্তু নোটস দিয়ে দেবো, বাট সবাইকে বলে রেখো, তোমার বন্ধু বান্ধব যারা শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, সবাই যেন নোটসটা পড়ে। দেয়ার উইল বি উইকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টস, মানে যেটা ইন্টারনাল এক্সাম অ্যাকচুয়ালি। আমিও চাই তোমরা যাতে ভালো ভালো সবসময় ভালো পড়াশোনা করো, ভালো জায়গায় পৌঁছাও, নলেজ আর নেতে যাতে তোমাদের সাথে কেউ কম্পিট না করতে পারে, এটা কিন্তু আমার ইচ্ছা। ওকে, লেটস স্টার্ট। হবে হবে হবে, এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সো হোয়াট ইজ বিজনেস? কেউ বলতে পারবে বিজনেস কি? কারোর কি আইডিয়া আছে? স্যার, যেটা নিজের মাধ্যমে মানে তৈরি করা হয়, মানে যেটার সাথে মানে নিজে আমাদের ফার্স্ট অনেক ওটাতে ইনভেস্ট করতে হয়, দেন আমরা মানে যদি ভালো হতো, তার বলতে মানে পারবো না। প্রথম কথা কিছু একটা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, তার হ্যাঁ, থেকে তুমি কি তৈরি করছো? তার থেকে ইনভেস্ট তো করলে, তার থেকে তুমি প্রফিট আনার চেষ্টা করছো। প্রফিট আনার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা করতে হলে তোমাকে কি করতে হচ্ছে, তোমাকে একটা কিছু তৈরি করতে, ওই যে বললে কিছু একটা বের করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড এন্টিটি। হ্যাঁ, তোমার বিজনেসের প্রাইম কথা হচ্ছে এন্টিটি। এবার তো অনেক কিছু হতে পারে, তুমি তো তোমার বাড়িতে যে পেন পেন্সিল আছে ওগুলো বেচতে শুরু করতে পারো, বাট তোমাকে সেটা সেটা করতে পারো, সেটা ভুল কিছু নয়। পেন পেন্সিল আছে, অনেকে তো পুরোনো খাতা বইয়েরও ব্যবসা করে, শিয়ালদাতে তো আগে ছিল। হ্যাঁ, তো সেটাও ব্যবসা। তো তার জন্য আর একটা কথা আনতে হবে, সেটা হচ্ছে অর্গানাইজ ভাবে করতে হবে, সো অর্গানাইজেশন। তো বিজনেসের ডেফিনেশন হচ্ছে ইট ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন। এবার এর কাজটা কি? প্রথম কাজটা হচ্ছে অবভিয়াসলি প্রফিট। তাহলে এর পারপাস হচ্ছে which is it's an organization which is engaged in commercial, একটা তো হয় কমার্শিয়াল ব্যবসা, আর একটা হতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবসা, আর একটা হতে পারে প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি। অনেকগুলো ভারী ভারী কথা বলে দিলাম। কমার্শিয়াল হচ্ছে সব ধরনের ব্যবসা। এবার কমার্শিয়াল ডিফাইন করার জন্য আমি উল্টো আসি, প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি। প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি কি হতে পারে? এই যে আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, টিচার। অনেকে তো তোমরা জিলেটের জন্য কেউ পড়াশোনা করছো বাইরে, ইনস্টিটিউট বা কোথাও? কেউ পড়ছো জিলেটের জন্য বাইরে কোথাও টিউশন ফিউশন নিচ্ছ? না স্যার। নিচ্ছ না? এই তো নিতে পারতো তো, তাহলে কেউ একজন তোমাকে ভয় দেখিয়ে পড়াতে পারতো। সেটাও কিন্তু এক ধরনের ব্যবসা। হ্যাঁ, এটাও ব্যবসা, কারণ আমি করি। ওটাও একটা ব্যবসা। ও, তুমি টিউটরিং করো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভেরি গুড, এই তো তোমার বিজনেস এক্সপোজার এসে গেল।
Very good. করবে এরকম করবে। So tutoring is kind of a business. That is a professional activity. এবার কেন এটা প্রফেশনাল? কারণ তুমি সেই সাবজেক্টটা ভালো জানো। কি সাবজেক্ট পড়াও তুমি? টিউটরিং কোন সাবজেক্টে পড়াও? বলতে স্যার এখন আমি মানে ছোট বাচ্চাদের পড়াই, মানে ওরকম হাই লেভেলের না, মানে ছোট ছোট বাচ্চা ওরা। ছোট ছোট বাচ্চাদের কি পড়াও? কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্ট না সবকিছু? না না, সবকিছু। সবকিছু পড়াও। তার মানে তুমি ওই জায়গাটা এক্সপার্টাইজ। বাচ্চা কি না করে না, বলতে স্যার পড়াতে হয়? 1 2 3, হ্যাঁ ওই দিক দিয়ে একটু রয়েছে, সেই জন্য তাই। তাহলে ওটাই তো তোমার স্কিল, যে তুমি কি করে বাচ্চাদের মেনটেন করতে পারো। দ্যাট ইজ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট। এটাও কিন্তু একটা বড় জিনিস। টিউটারিং এ সবসময় যে তোমাকে ভারী ভরকম কিছু পড়াতে হবে তা নয়। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, চলো তোমার জিনিসটা এখানে লিখে দিলাম, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস। তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে টিউটারিং। তেমনি যারা ধরো লয়ার, তারা লিগ্যাল অ্যাডভাইস দেয়। তাহলে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো, বুঝতে পারলে যে কাকে বলে প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি, যেখানে তুমি এক্সপার্ট। এবার সেকেন্ড পার্ট আসছে, ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস। ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ফার্স্ট পড়া হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং। তুমি কিছু তৈরি করছো, তাহলে আইডিয়া করে কিছু বলতে পারবে কেউ যে ম্যানুফ্যাকচারিং আন্ডারে বা ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারে কি আছে? যে কোনো ফ্যাক্টরি কিন্তু আছে। বাড়ির আশপাশে ফ্যাক্টরি আছে কারোর? কোনো ফ্যাক্টরি Sir, industrial means sir, industrial means sir factories, sir, big factories, sir, which engage in industries like, sir, we can call it brick বলো factory, brick factory, Yes. steel factory, ব্রেক আর next and sir cement, ammonium, cement factory, sir. yes, ammonium or fertilizers. Yes, There are many big factory, many industrial, factories. sir. Yes, sir. Yes, they are always engaged in creating something like manufacturing. ওরা তৈরি করে from raw materials. আর এই দুজনকে বাদ দিয়ে if you leave these two out, in दोनों को छोड़ के, আচ্ছা আমান, I will ask you one question. তোমার আমি যদি বাংলা ইংলিশের মধ্যে ট্রান্সলেট করি, do you have problem or I No, should sir. speak in Hindi also? Sir, I know 3 languages, sir: Bengali, Hindi, and English also, sir. I don't have any Very question. good. That's very good. I liked it. And you should put all these achievements in your resume when you're applying for a job. Yes, It's a very good thing. So you have, আমরা আগে পড়লাম professional activity. Then we had industrial, where industry is concerned with making a finished product from raw material. That is raw material to products. yes, sir. Finished products. Professional activity means you are delivering what you have experience in. So it deals with experience. And third, we have commercial. Commercial means it is not always finished product. First is আমাদের মুদিখানার দোকান, grocery store, discount. It is our own business, sir. It is your own business. It can also be a leased business. যেমন ধরো tell me about restaurant. অনেকে কাজও করে, আবার অনেকে লিজেও না, যেমন ওয়া মোমো or KFC or this one Sugar and Spice. These are all part of commercial business. Then mobile phone store. Then if you are leasing out car, that means Ola, Uber hote pare. These are all commercial. কেন? They are not falling in the other two category. এখানে তোমার কোনো expertization লাগছে না, and you are not designing something from a raw material, but you can sell, you can trade. But business's most important fact should be organization. It's an organization engaged in either of these three things. Some organizations are also engaged in all the three things.
So business এর ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? সবাই বিজনেস কি বুঝতে পারলে? Yes, sir. ইজার কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো। ইজার, if you have problem you can WhatsApp me also. सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। हाँ वो मुझे समझ में आ रहा है, बट तुमको तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम मुझे WhatsApp में भी डाल सकते हो। जी जी ओके। You don't have to worry. I will answer all your questions. Nobody should have doubt about anything. नो Okay, great. So I will go to next part. Next part is what business can be. Business क्या हो सकता है? Business can be, it can be for profit. ये तो general objective है. Business are always for profit. If we don't get profit, we don't do business. Then is non-profit. ये कैसा हुआ? नॉन Non-profit organization. So most important fact about business is that it's for profit. But why are we having business which are not yielding any profit? What kind of business is that? Anybody has any idea? This one you have idea, right? No. যদি দোকান খুলি বা ধরো মোবাইল স্টোর খুলি, those are for profit business. Even restaurant খুলি or we sell a property. Yeah, কি yeah. বলছো নাকি? But what about this kind of business, the second kind, non-profit? Idea আছে? না স্যার। এনজিও শুনেছো? যারা ধরো অরফানেজ। হ্যাঁ তাদের প্রফিট ছাড়া। These are also businesses. Orphanage. Next is Yeah. religious organization, temple, ओ church, mosque, masjid. जी अच्छा, then तीसरा चीज है तुम्हारा ये local clubs ओ which are doing societal acts, like clubs for societal acts, societal well-being. जैसे होता है ना, दुर्गा पूजा के लिए कोई क्लब है, वो जाके चंदा करता है, फिर ब्लड बैंक वाला चीज, you don't make profit in that, like blood bank, they don't make profit, but they are doing good for the society. So how can you describe this? अच्छा, मेरे पास मैसेज है, let's see. Oh, ये दूसरा मैसेज है. So non-profit, first thing is for charitable work. Charitable matlab it is doing well-being. जिसका प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है, they are taking care of people. हाँ क्या सर जो प्रोडक्ट मतलब कि समाज मतलब कि पब्लिक के अच्छा ये जो आए उसी के लिए नॉन प्रॉफिट, बट उससे कोई जी। फायदा नहीं होता है, किसी जी। का कोई पर्सनल फायदा नहीं होता है. और दूसरा है फॉर सोशल कॉज, ब्लड बैंक. अभी ये नया कोविड के टाइम में हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई. ये देखिए बहुत लोग काम करता है, ऑक्सीजन देता है फ्री में, घर घर जाके वेंटिलेटर सप्लायर. हाँ, these are for social good, these are non-profit organization. But for profit का एग्जांपल है हॉस्पिटल या जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होता है where you pay for something and you get teaching. Secondly is organization like TCS, Cognizant, who are actually getting projects and getting profit out of it. वो है profit. But non-profit, there is they are for their charitable trust or they are doing some social cause, they are supporting some social cause. So we have the definition of business. Before I go further, you need to know certain terms. When you are talking about business term, like when you are studying business or management, you need to specify, like you need to know
something about the special terms. स्पेशल टर्म मतलब हर एक सब्जेक्ट का कुछ फेवरेट टर्म्स रहता है. लाइक फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कॉमन टर्म है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. ऐसे बिजनेस का भी कुछ फेवरेट टर्म रहता है. द फर्स्ट वन इज कैपिटल. सो व्हाट इज कैपिटल? किसी को पता है कैपिटल क्या होता है? It is money. Basically, it is money. So, money तो बहुत कुछ हो सकता है. Equity भी money हो सकता है. तो capital का money क्या है? That is the money which the business have to perform day to day operations. क्या पता चला इससे? तुमको कुछ पैसा चाहिए एक बिजनेस को रोज चलाने के लिए. सपोज फॉर इंस्टेंस तुम सोचो कि यू आर रनिंग अ बिजनेस. सो तुम्हारे किसी का बिजनेस है. अच्छा, हमारा एक ट्यूटर है, बच्चों को पढ़ाती है. बट शी ऑल्सो नीड्स मनी. कि सोचो बच्चे के घर जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो दैट विल फॉर अ ट्रैवलिंग. और या सोचो कि उसको पढ़ाना है तो उसको बाहर जाना है, खाना है, पीना है. फॉर दैट इट्स नीड अ मनी. दोस थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल. दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल. ये अच्छा टर्म तुमने बोला है. द इन्वेस्टमेंट, डे टू डे इन्वेस्टमेंट. डे टू डे इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. ये तो अच्छा लगा सुन के. अच्छा लग रहा है कि इज़हार का बहुत मन है बिजनेस करने का. नहीं, सोच सकते हो. इट इज नॉट अ बैड थिंग. इट इज वेरी गुड थिंग. यू कैन डू इट. सो इट इज द डे टू डे इन्वेस्टमेंट. और बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मनी. ऑलवेज ये बात तो याद रखना, मनी. तो कैपिटल समझ में आ गया, डे टू डे मनी. दूसरा है इक्विटी. इक्विटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. अब देखो, तुमको कैपिटल समझ में आएगा. हम मनी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल. सो अभी से नया वर्ड तुम मुंह पे रखो, मनी. आई मीन कैपिटल, मनी मत बोलो. सो अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्या लिख रहा हूं? Amount of capital invested or owned by the company. So अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए? ये तो हो गया तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम किस किस चीज का मालिक हो. What you own, those are the equities. अब इक्विटी का दो डिवीजन है. एक तो आता है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी. इसमें हम आएंगे, पर उससे पहले याद रखना इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. ये फॉर्मूला याद रखना. अच्छा, अब सोचो, एक सिचुएशन सोच लो. इज़हार एक बिजनेस कर रहा है. इज़हार के पास अभी 1000 रुपया है और तुमसे मैं कुछ खरीदने वाला हूं. तो तुमको पहले तो मैंने बोला इज़हार, तुम एक सिंपल चीज सोच लो. मैं एक तुमसे पेन खरीदने वाला हूं. तो मैंने बोला इज़हार मुझे पेन बेचो. पेन का प्राइस है 10 रुपया, पर तुमको पहले पेन खरीदना है. उसके बाद में मुझे जब दोगे तो मैं आई विल पे द मनी. तो तुमने कितना रुपया लेके स्टार्ट किया? 1000 रुपीज. 1000 रुपीज. और तुमको पहले पेन खरीदना है. तो पेन का प्राइस सोचो, मार्केट में अभी 8 रुपया चल रहा है. तो तुम दुकान में गए, तुमने पेन खरीदा और
खरीदने के बाद 8 रुपया दे दिया, वो 1000 रुपया से। सो तुम्हारा इक्विटी क्या हुआ? 1000 माइनस 8, क्योंकि एसेट क्या हुआ था पहले? एसेट था तुम्हारा कैपिटल, जो तुम्हारे ओनरशिप में था, 2000 एसेट, तो 1000 रुपीज तुम्हारे पास था। तुमने मेरे लिए, you for me, you brought a pen which cost you 8 rupees. 8 rupees. Now you have a asset equity of 992 rupees. 992 rupees. So remember, asset minus liability is equal to equity. Equity is your possession. Asset is not your possession, what you have to give to other person. Now we'll come down to the definition of asset and liability. First is asset. Second is liabilities. So these are the two important categorical columns. Of balance sheet. So I will tell you balance sheet in short. तुम कितना खर्चा कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या है? How much you are spending and how much money you have. You put it on a like this, a table format. Okay. Okay. First you put asset, then you put liability, then you put something called a balance. तो तुम ना, let's start with that business. तुम्हारे पास 1000 रुपीज था, तुमने 8 रुपया का पेन खरीद लिया. So now you have a balance of, पहले बैलेंस था 1000 रुपीज क्योंकि तुम्हारे पास 1000 रुपीज था. Now तुम मेरे लिए एक पेन खरीद लिया 992 रुपीज. अब क्या हुआ? तुमने मुझे पेन भेज दिया 10 रुपये में. So again 10 रुपया तुम्हारा एसेट हो गया. So your balance become, अब देखो, you started with a capital of 1000 rupees and you ended with a equity of 1002 rupees. ये जो difference है 2 rupees का, that is profit. Okay, profit का एक idea आ गया. Balance sheet, this is called balance sheet. This whole table is called balance sheet. So इसका देखो 2 column है. पहले asset and liabilities. Asset is always positive, liability is always negative. You are taking out liabilities from asset. अब asset क्या है? Asset is anything that adds value to the business. Business में तुम जितना investment कर सकते हो, that is asset. और asset क्या करता है? What is the purpose of asset? Asset will make the business stronger. If you have more asset, your business will be more stronger. So next, example of asset. एक दो तीन example दे देता हूँ. Cash. Cash is how much money you have in your pocket. That is cash. The more cash you have, the more stronger your business will be. So cash is a good asset. If you have investment, share trading पता है ना? कोई कोई करता है share trading. Some people are doing that. Share बाजार सुना कभी? जी. That is an investment. That means they are using their pocket money to enhance other people business. तो कोई दूसरे का business वो खड़ा कर रहा है. But that is because if you invest in other people's business, when they grow, your business will also grow. So those are investment. फिर बैंक में fixed deposit, savings, those are also investment. हाँ, I will tell you, every one of you do some investment so that finally you are all secure. तुम लोग भी strong हो सकते हो. Then inventory. What is inventory? तुम्हारे घर में क्या क्या है? So you are a student. तुम्हारा inventory क्या है? Pen, pencil, copies. फिर तुम्हारा computer, phone. ये सब inventory है. Books. These are all inventories. Whatever you have in stock. Office equipments.
किंगस्टोन ने तुमको जो जो चीज दिया है, लेट्स से तुमको दिया है क्या कहते हैं उसको, आई कार्ड, those things are your asset. Even your company owned vehicle, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन गाड़ी देता है, पुलिस में मिलता है. Then real estate is property, house, cars, those are things. Especially real estate represent houses. Real estate, land, this can be either house, जिसके पास फ्लैट होता है फ्लैट, जिसके पास लैंड होता है वो सब. This comes under real estate assets. The more you have this, the more stronger your company or business will be. Now second thing is liabilities. Decreases the value of business. Asset makes you stronger, liability makes you weaker. Why? Because liability matlab you have to give that thing to somebody else. So what are the liabilities? Debt, bank debt, किसी से उधार लिया है, that is a liability. Then I'll put this as example. Then money owned to suppliers. Think about it. कि तुमने एक तुमको क्या चाहिए, तुम एक कुछ खोलना चाहते हो, let's say a hotel खोलना चाहते हो. You want to open a hotel. You are buying potatoes from somebody, you are buying rice from someone, you are buying dal from someone, or you start a business. But when you are buying, you don't have enough money to pay for it. So what you tell them, okay, मेरा business अच्छा profit हो जाएगा तो आपको हम लौटा देंगे, या next month I will pay you back. These are called money owned to somebody or kind of debt, supplier's debt. So you have to pay them back. The more you have debt, the more your business will be weaker. So you have to keep in mind that reduce your debt to make your business stronger. Then another type of debt is wages owned. Wages मतलब जैसे हम किंगस्टोन में नौकरी करते हैं. So Kingston owe me salary. Wages or salary is the same thing. So every month उनको salary देना है मुझे. So that is their liability. So I am their liability because they owe me salary. How can I be an asset? जैसे तुम लोगों ने अच्छा काम किया, तो Kingston will have more student and more goodwill. Goodwill is an important factor in business. Then I will be an asset. But मैंने अच्छा काम नहीं किया, my students will not be good. Then I will again become a liability because they are paying me out of their pocket. So I can be an asset, I can be a liability, but my wages are the liability. That means जितना salary दे रहा है Kingston, that is their liability. Then after that is taxes. Everyone has to pay taxes to the government because we live in a country and government doesn't have, government is another one, non-profit is a kind of non-profit entity or a non-profit business. So government only takes care of his people if the people pay them money through something called taxes. Why we pay taxes? Because we are using facilities provided by the government. Just a road, if you are using land, we pay land taxes. If you have a house, we pay house taxes. If you have a business, we pay business taxes or commercial taxes. What is government doing with it? वो taxes वो घुमा के हमको ही वापस दे रहा है. जैसे scholarship, जैसे road construction. These are the things government is giving us for free. How he is giving us for free? Because all of us pay to the government using taxes. जितना taxes government के पास होगा, उतना हम लोगों को facility मिलेगा. जहां से taxes नहीं होगा, government कैसे देगा? Government is not creating money. So, but we owe government taxes. Facility तो हम ले रहे हैं अभी, but we owe government something back. We have to give them back something. We will pay them the taxes in the end of the financial year. So government एक साल के लिए wait करेगा हमारे taxes के लिए. So that is our liability now. Okay? इतना तक समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया अभी तक जो मैंने पढ़ा है? What is business? What is capital?
जी ओके, यस सर। इक्विटी एंड टैक्सेस। चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा, इन सब के लिए वीकेंड असाइनमेंट मिलेगा तुम लोगों को, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट आई विल गिव सम असाइनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू सबमिट। जस्ट डू इट एंड सबमिट इट, बिकॉज मार्किंग है, ग्रेजुअल मार्किंग चलता रहेगा तुम लोगों का। ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास। एनी क्वेश्चन? नो ओके, तुम लोगों के पास इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेटर you can ask me on WhatsApp also. Yeah, that's it. So I will see you next week.